থ্যাঙ্কস ফর ইনভাইটিং মি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে টপিকটা ছিল আমরা অনেকবারই অন্যদিকে চলে গেছি, হয়তো তার জন্য নিজেদের আমাদের সকলের বলি, তার কারণ আমি বলি যে তার যদি একটা অর্থ মানে একটা কথা বিশ্বাস খুব সংক্ষেপে, আমাদের সময় নেই একদম। জাস্ট অমিতাভ বচ্চনের বাবা হরবংশ রায় বচ্চনের একটা কবিতা শেষ জাস্ট কয়েকটা, সেটা হচ্ছে বলছে असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कम रह गई उसे ढूंढो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। আমরা যদি সঠিকভাবে চেষ্টা করে যাই, ভিক্টরি ইজ এমিনেন্ট। আমি একদম লাস্ট মিনিট, একটা মিনিট বাকি আছে অসুবিধা।